dragi moji, samo zato što vi to zaslužujete, ovog puta za vaše oči fantastična Kapadokija. Uživajte! Decenijama sam sanjala o ovom trenutku. Slike Kapadokije su me oduševljavale, ali sve bilo jako daleko i nedostupno. A sada, kilometri se nižu, a pejzaž se stalno menja. Krenuli smo iz Istanbula za Kapadokiju. Do Kapadokije ima oko 750 km. Iza nas ostaje glavni grad Republike Turske, Ankara. Putevi su izuzetnog kvaliteta, a vožnja je udobna. Nakon nešto manje od 300 km ulazimo u grad Nevšehir, glavni grad Nevšehirskog vilajeta u centralnoj Turskoj. Ovom vilajetu pripada i područje Kapadokije i grad Goreme gde smo se mi uputili. Nikada neću zaboraviti trenutak kada smo ugledali prve vulkanske stene. Grad Goreme nas je dočekao okupan suncem. Gradić ušuškan među nestvarnim stenama u kojima žive ljudi daje osjećaj kao da smo u nekom fantastičnom filmu. I dok vi uživate u narednom prikazu, da vam ukratko ispričam nešto o Kapadokiji i njenoj istoriji i nastanku. Kapadokija je oblast u Republici Turskoj u regiji centralne Anadolije. Pominje se još u 6. veku pre nove ere. Prvi spisi o Kapadokiji datiraju iz vremena persijskih careva Darija i Kserksa I. Na staropersijskom jeziku Kapadokija znači zemlja lepih konja. Na ovom prostoru kroz vekove smenjivale su se razne civilizacije, kulture i narodi. Ovde su živeli Hetiti, Frigijci, Persijanci, Rimljani, Vizantijci i Osmanlije. Poslednji narod koji je napustio ovu oblast bili su Grci tačno pre 1 veka. Kada smo stigli u naš hotel, ja i moji prijatelji ostali smo bez teksta. Smeštaj je bio u samoj vulkanskoj steni. Osjećaj je bio neverovatan među tim uklesanim zidovima koji na dodir imaju hrapavu brašnastu strukturu. Trenutno se nalazim u sobi u mestu Goreme, koja je deo vulkanskog roga. Vidite kako je to sve lepo spakovano, ušuškano. Pravi raj. Svaki kutak je pažljivo uređen u skladu sa mestom u kome se nalazi. Pogled sa terase ostavlja bez daha. Za Goreme kažu da je srce Kapadokije. Nalazi se u samom središtu ove jedinstvene oblasti. Ovakvo mesto ne postoji više nigde na svetu. Danas je Kapadokija jedna od najvećih turističkih atrakcija na svetu. Ulaskom u Kapadokiju stekla sam utisak da se nalazimo na drugoj planeti. Još malo čarobne Kapadokije. Pogled je neverovatan. Ne znam da li je lepše u toku dana ili sada osvetljena bezbrojnim svetiljkama, a u daljini se čuje tiha muzika. Savršenstvo bez mane. Kad je sunce zašlo, Kapadokija je oživela u novoj magiji. Ulice obasjano svetlošću, vulkanske stene sa mesečinom iznad njih. Slika je nadrealna. Mesec je novembar, pa su mnogim kafićima pored ulice ložila otvorena vatra gde se posetioci greju i druže. Uz čašu čuvenog kapadokijskog vina, savršeno veče može da počne. Ovaj dan ćemo verovatno pamtiti do kraja života.
Spremni za novu avanturu, uputili smo se prema dolini Ljubavi. Prašnjavi put nas je vodio između vinograda i voćnjaka. Nakon kratke vožnje stigli smo do našeg odretišta, a to je vidikovac sa pogledom na dolinu Ljubavi. Na obodu vidikovca, pored brojnih posetilaca, bilo je konja i kamila koje su turisti fotografisali. Tu su i šarena drveća želja na koje su ljudi vezivali svoje želje. I dok sam ja razmišljala o želji, moje društvo je rešilo da se provoza na kamili. I tako, zbog kamile, zaboravih da ostavim želju na drvetu. A dole u dolini nesvakidašnji prizor. Pred nama se prostirala neverovatna panorama. Džinovske kamene formacije oblikovane vetrom i vodom poput ogromnih kipova. Ova dolina je poznata po svojim jedinstvenim vilinskim dimnjacima koji su nastali erozijom vulkanskog pepela tokom milenijuma. Ako bolje pogledate formacije, one podsjećaju na falus i zbog toga se zove dolina Ljubavi. Omiljena je destinacija za zaljubljene parove. Idemo dalje. Na redu je dolina Devrent, poznata i kao dolina mašte. Kažu da je ovde nastalo hrišćanstvo, a vi uživajte u ovim prelepim kadrovima koji slede. Malo dalje, ovim putem se dolazi do ulaza u muzej na otvorenom Goreme. To je jedno od najposećenijih mesta u Kapadokiji. To je kompleks crkava i kapela uklesanih u vulkanske stene i ukrašene freskama. Ovaj prostor se nalazi na listi UNESCO kulturne baštine od 1984. godine. Muzej je otvoren tokom cijele godine i plaća se ulaz. Zbog zabrane snimanja i fotografisanja ovaj deo nismo snimali. Za Kapadokiju se u pogledu religije najviše vezuje pravoslavno hrišćanstvo. Interesantan je podatak da je ovde rođen jedan od najvećih svetaca, Sveti Đorđe. Ali da se vratimo mi na dolinu mašte. Dolina je poznata po svojim šiljatim i visokim kamenim stubovima koji su nastali erozijom vulkanskog tufa tokom vremena. Ove formacije stena često podsjećaju na životinje i predmete te tako dobila i ime. Imamo tu dvorce, ćup, gusku. Ova liči na konja ili lamu. Sve zavisi na šta vas oblik asocira. Za razliku od drugih dolina, dolina Devrent nikada nije bila naseljena ljudima. A iza ove doline vide se nove kapadokijske lepote. Izdubljene stene, prolazi,
otvori. Prizori su vanzemaljski, kao da se nalazimo na mesecu. Kapadokija je mesto koje oduzima dah, nastale vulkanskom aktivnošću i erozijom. Svaki kutak ovog kraja krije neku novu tajnu i lepotu. Zato se ovo mesto nalazi na popisu UNESCO svetske baštine autentičnih prirodnih tvorevina. Sa moga gledišta mogu samo da kažem, ako imate mogućnosti, makar jednom u životu, otiđite u Kapadokiju.